जय जगन्नाथ मुझे विभूति आपण मान स्वागत करुचे मो चैनल ओडिया नॉलेज को। आज आम जाना आम राज्य ओडिशा विषय किसी मूल्यवान तथ्य जहाँ कि ऐतिहासिक राज्य कहुए। चलतु देरी नक आरंभ करवा आज टॉप 10। 10 नंबर जानिबा ओडिशार इतिहास विषय। ओडिशा को पूर्व इतिहास रे कलिंग और उत्कल नाम रे जाना जाउतला। एही भली ओडिशार नाम बहुत थर परिवर्तन हेइची। 2011 मसिया रे एहार नाम ओडिशारू ओडिशा रे परिवर्तन हेतिला। ओडिशार इतिहास मध्य बहुत पुराना। 1508 मसिया रे आम राज्य ओडिशा मोगल और इंग्रेज मानकर अधीन रे थिला। आपण को जानी आश्चर्य हेबो द्वितीय विश्वयुद्ध समय रे हिटलर मध्य ओडिशा को कब्जा करिया पई चाहिथिले, किंतु परिस्थिति बहुत खराब हेबारु हिटलर को स्वप्न होई रहिगला और से ओडिशा को कब्जा करि पारि नथिले। 9 नंबर जानिबा ओडिशार संस्कृति विषय रे। बहुत कम लोक जानिथिबे ओडिशा रे 62 समुदाय लोक बसवास करंती और समस्तंकर संस्कृति मध्य अलग अलग। सेथिपाई ओडिशा को संस्कृति भरा राज्य कहा जाए। एठारे मुख्यतः ओडिया भाषा कहती, किंतु अनेक भाषा मध्य एठारे प्रचलित। ओडिशार ओडिसी नृत्य भारत नुहे पूरा पृथ्वी प्रसिद्ध। सेथिपाई प्रत्येक वर्ष पृथ्वी बहु देशरू ओडिसी नृत्य शिखिबा पई ओडिशा को आसी थांती। यह छड़ा ओडिशार सुना चांदी कारुकार्य पई मध्य भारत प्रसिद्ध। 8 नंबर जानिबा ओडिशार राजनीति विषय रे। बीजेडी हेउची ओडिशार मुख्य दल, जहाकु कि बिजू जनता दल मध्य कहा जाए। यहाकु स्वर्गत बिजू पट्टनायक स्थापना करथिले। वर्तमान नवीन पट्टनायक ओडिशार मुख्यमंत्री। से हेउचंदी बिजू पट्टनायक पुओ। जेबेठारू ओडिशा रे बीजेडी रो राजनीति चली ताहाकू कौनसी दल पराजय करि पार नांती। पाखापाखी 2000 मसिया ठारू एबे पर्यंत लगातार नवीन पट्टनायक ओडिशा रो मुख्यमंत्री रूप में बजाय अछंती। ओडिशा रो प्रथम मुख्यमंत्री हरेकृष्ण मेहता से कांग्रेस रु थिले। प्रथम महिला मुख्यमंत्री मध्य कांग्रेस रो नंदिनी शतपथी थिले। 7 नंबर जानिबा ओडिशा रो प्रसिद्ध तथ्य। ओडिशार संबलपुरी साड़ी भारत प्रसिद्ध। यह मुख्यतः कपासुधार तैयारी। ओडिशा रे सबुठारु अधिक लाल कंकड़ा देखा जाए, जहा कि एक दुर्लभ कंकड़ा अटे। यह केवल ओडिशा रे ही अधिक परिमाण रे देखा जाए थाए। ओडिशा रे मयूरभंज जिला एक एपरी जिला जोठारे बाल्य श्रमिक ठारु पूरा मुक्त अटे। जदि कौनसी लोक एठारे बाल्य श्रमिक द्वारा काम करांती तेबे एठार सरकार बहुत सख्त दंड दे थाए। एठारे हनुमानंकर मध्य बहुत बड़ मूर्ति अछि, जहा कि ओडिशार सबुठारु बड़ मूर्ति अटे, जहाकु कि हनुमान बाटिका नाम रे जाना जाए। ओडिशार राउरकेला ठारे स्टील प्लांट अछि, जोठारु भारतर प्रत्येक राज्यरू लोक काम करिया पई आसी थांती। 6 नंबर जानिबा ओडिशार दर्शनीय स्थान विषय रे। ओडिशा रे तो बहुत गुडी दर्शनीय स्थान अछि, किंतु से भितरु चिलिका नियारा। चिलिका हेउची एशिया महादेशर सबुठारु बहुत बड़ ह्रद, जहाकु कि पक्षी अभयारण्य मध्य कहा जाए। एठाकु पाखापाखी प्रत्येक वर्ष 160 रु अधिक प्रजातिर पक्षी बुलिबा पई आसी थांती। एहा छडा भितरकनिका कुंभीर अभयारण्य पई मध्य बहुत प्रसिद्ध। जदि आपण पशु पक्षींकर प्रेमी तेबे आपण को भुवनेश्वर नंदनकानन निश्चित बुलिबा पई जिबा दरकार, कारण एठारे प्रत्येक प्रजातिर पशु पक्षी आपण को देखिबा को मिल पारिबो। संबलपुर ठारू मात्र 10 किलोमीटर दूर रे हीराकुद डैम अवस्थित, जहा कि एशिया महादेशर सबुठारू लंबा डैम। एठारे लंबा पाखापाखी 25 किलोमीटर रो अधिक। 5 नंबर जानिबा ओडिशार मंदिर विषय रे। पुरी जगन्नाथ मंदिर एक दुनियार प्रसिद्ध मंदिर अटे। आपण जानछंती एठारे प्रत्येक दिन 56 प्रकार भोग तैयारी हुए, जहा कि महाप्रभु जगन्नाथଙ୍କ पाखरे भोग लागिबा परे भक्त माने समस्त खाई थांती।
ଏଠାକାର ଡାଲମା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ମନ୍ଦିରର ସହର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସେହି ମଧ୍ୟରୁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଠାରେ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ଏହାକୁ ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏଠାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଓ ଏହିଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଢେଙ୍କାନାଳର କପିଳାସ ପୁଳି ମନ୍ଦିର, ଘଟଗାଁର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଆମେ ଯଦି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛୁ, କିପରି ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରିବା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତି, ଯାହାକୁ ଲାଙ୍ଗୁଳା ନରସିଂହ ଦେବ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଏପରି ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସେହି ପାଖାପାଖି ଯାଉଥିବା କୌଣସି ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ବହୁତ ମଧ୍ୟ ସେ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। ଏହିଭଳି ଅନେକ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଐତିହାସିକ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। 4 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣି। ରଥଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା। ସେହିଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥରେ ବସାଇ ମାଉସୀ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ ପୁରୀକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା କେବଳ ପୁରୀରେ ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ସହରରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଭାରତର ଅନେକ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଖୋଲା ମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ର ଧନୁଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଓ କଂସମାମାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଶହରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ସହର ଦଶହରା ପାଇଁ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। 3 ନମ୍ବରରେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଖାଳ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏହା ଛଡ଼ା କଟକର ଦହିବରା, ସାଲେପୁରର ରସଗୋଲା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ବେଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏହିଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ଏଠାକାର କଙ୍କଡ଼ା ଓ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏଭଳି ଏକ ଜାଗା ଅଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ ରାତିରେ କବାଟ ଖୋଲା କରି ଶୋଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବ, କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶାର 12 ଜଣ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ସୁଦର୍ଶନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବହୁତ ଥର ଦେଶ ବିଦେଶରେ ନିଜର ବାଲିର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ନାମ ଗିନିସ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଜ ହୋଇଛି। 1 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି ମାର୍ଗରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର, ବଡ଼ ହ୍ରଦ ଓ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏହିଭଳି ଅନେକ କିଛି ଅଛି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ, ଗାଁରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ପାଣି, ରାସ୍ତା, ବିଜୁଳି ଏହିଭଳି ଅନେକ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋବାଇଲର ଯୁଗ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାର ପାଖାପାଖି 10,000ରୁ ଅଧିକ ଗାଁରେ ମୋବାଇଲର ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ। ଭଲ ଖରାପ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅଛି, ସେହିଭଳି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ ଆଉ କିଛି ଖରାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।